Advancing Blue Wings of the Moalboal Tourism Management Integrated National High School. Pagkaanindot sa buwan-buwan, pagkaanindot sa talanawon, dali ka mo, suluyon ta, umaanindot nga gasa, kaanindot ning kadagatan, balik-balikan ta, kaanindot ning moalboal, dali na, buwan-buwan, buwan-buwan. Pagkanindot mo. Pa, kamusta yung paglaon dito sa Pescador Island? Kuyog ang mga turista? Na, lingaw ra gyud og luwas ang among paglayag ngadto sa isla. Unsa diyan, dito mga chikiman mo balik dito? Ang abunda man kini sa kanindot sa mga gasam ug mga nagkadaiyang nilalang sa kadagatan. Labi na gyud sa wala pa miagi ang bagyong ugat. Paan sa beauty na ikaw sa Pescador Island? Anak, kuyog sa mga katawhan ug tabang sa atong kagamahanan lokal sa lungsod. Nagbuhat og usa ka proyekto nga gitawag og Dasig Pescador. Aron mabalik ang kaabunda sa gasang pinaagi sa coral planting. Ug tungod sa maong proyekto, nabalik ang kaanindot sa atong kagasangan, inubanan sa pagpangaliya sa atong mahal na patron sa Juan Nepomuceno. Sa
contingent number 4.